हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीडीसी मैथ्स। आशा करी समस्त भल थे। तो आम सरल सह समीकरण प्रथम दुईटा क्लास रे ऑलरेडी समीकरण गुड़िक समाधान एवं लेखचित्र द्वारा आम कि तार समाधान गुड़िक पाइबा से विषय पढ़ी। तो आज कौन डिस्कसन करवा ना, आज देखा सह समीकरण द्वारा समाधान पाई शर्त माने समाधान पाई शर्तटा कौन। आम पूर्व जदि आमको दुईटा समीकरण देला आम कौन करते लेखचित्र करुले। लेखचित्र करके देखुले से गोटे बिंदु छेद करुच्ची ना असंख्य बिंदु छेद कर ना मोटे छेद करूनी, माने अनन्य समाधान संभव होउची ना असंख्य समाधान संभव होउची ना समाधान संभव नुहे। ये जिनस देखुले किंतु एबे कहला जे कौन एमिति किछि हम गोटे सर्ट ट्रिक अछि कि कौन गोटे छोट जिनस एमिति अछि कि जेमति कि मु देखि कहि देबी जे डायरेक्ट एटा अनन्य समाधान हबो। देखि कहि देबी जे ए समीकरणटी हमर असंख्य समाधान हे जिवो। देखि कहि देबी जे समीकरणटी समाधान संभव नुहे। कौन एम छोटिया जिन अच्छे कि कारण लेखचित्र कला बहुत असुविधा होची। कौन लेखचित्र बाक्स करा पड़ुची से वाई को एक्स आकार करा पड़ुची ताकू नहीं आम चित्र करा पड़ुची। कौन गोटे छोटिया सूत्र गोटे अच्छी कि कौन गोटे छोट शर्त अच्छी कि जहाँ द्वारा कि समीकरण समाधान करी डायरेक्ट देखी मुझे कहीदेवी हाँ यहाँ समाधान असंख्य अनन्य कि समाधान संभव नुहे। हाँ से जिनसा अच्छी तो यहाँ बहुत सुविधा आम कौन तो आम देखा और कहीदे समीकरण समाधान कौन। तो से विषय आज आम ये पढ़ा। तो आशा करी पूर्व दिन वीडियो समस्त भलसे बुझी पारथो एवं जदि किसी से रिगार्डिंग डाउट रोचे तो मते कमेंट सेक्शन में जणाओ एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। कारण जिते सब्सक्राइब करिवो हमर सेते लाइव सेशन टा एनरोल हो जिवो। लाइव सेशन एनरोल होले हमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। तुम देखिबो एग्जामिनेशन टाइम आसिया पूर्वरु हम एते क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देतबा जोठी एग्जामिनेशन हॉल तुमको किसी डाउट ही पड़िबो। हमें लाइव क्लास रे डायरेक्टली तुम सहित मोर इंटरेक्शन हबो। लाइव क्लास रे तुम तो क्वेश्चन पचारिबो मु तार आंसर करैबी कि मु तुमको क्वेश्चन देबी तुम तार आंसर करबो। तो से तुम सब्सक्राइब कर चलो, जिते सब्सक्राइब करिवो सेते लाइव सेशन टा हमर एनरोल हो। तो आस क्लास स्टार्ट करबा। देखो कहला सह समीकरण द्वारा समाधान पाई शर्त। एबे शर्त कौन तो नॉर्मली देखो जिते बेले हमें समीकरण को लिखुचे हमें समीकरण केवल लिखुचे ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तापरे a2x प्लस b2y तापरे प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें जानिचे जिते बेले दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण को समाधान करबा हमको अति कम रे दीटा ही सह समीकरण दरकार, दीटा ही समीकरण दरकार। तो सेति पई दीटा समीकरण हमको देइछि जितले हम देला तो याकू देखिबा एवं हमें कहिबे जे समीकरण समाधान विषय आ लेखचित्र करबानी। तो केमते देखिबा ना देखो तो प्रथम काम रहइबो ए जो x रो सहग a1 एठी x रो सहग a2 एठी y रो सहग b1 एठी y रो सहग b2 एठी c1 रहले एठी c2 रहला। तो प्रथम काम देखिबी कोन जदि a1 by a2 a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होउची तमे कहि देबो कोन ना डायरेक्टली देखि कहि देबो सेई जो समीकरण द्वय नैची से समीकरण द्वय कोन हे जिवो हमर अनन्य समाधान हे जिवो। देखि दियो जदि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होउची तले से जो l1 l2 जो सरल रेखा दिटा हेथो ता पई से दिटा कोन हथो गुट्टी बिंदु छेद करबी। जदि गुट्टी बिंदु छेद करबी सेठी कोन हे जिवो ना समाधानटी अनन्य हे जिवो। अनन्य हेगला परे ताका हम हेठी कहिबा कोन समीकरण दो समाधान अनुसार से मानकर नामकरण। तो कौन नामकरण करा दियो ताको कुआ जिवो संगत और स्वतंत्र अर्थात अनन्य सह समीकरण द्वारा एकमात्र समाधान संभव। तो जोठी तुमको संगत और स्वतंत्र कथा उठितबो तमे भाबिनो जे से कहिछि का विषय हमको गोटी बिंदु छेद करतबा दुईटी सरल रेखा विषय कहिछि संगत और स्वतंत्र अनन्य समाधान विषय कहिछि। तो सेही भली जे तुम देखलो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 एवं परस्पर इक्वल होउछन्ती। जदि तीनटा इक्वल होउछ तुम देखि देलो तुम कहि दो जे से जो दुईटा सरल रेखा अछि l1 और l2 से कोन हे जिवो परस्पर असंख्य समाधान हे जिवो ऊपर दे पळेबे परस्पर गोटी ऊपर गोटी पळेबे ता माने ताको समाधान असंख्य हे जिवो। एवं जेते बेले जिंस हे जिवो आमे सेते बेले कहिबा कोन संगत और निर्भरशील। तो बुझी पारतो कोउठी काहा को हम संगत और स्वतंत्र कहूचे एबे काहा को संगत और निर्भरशील कहले तापरे जिते बेले a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 एई कंडीशन देखिलो तमे कहि दो कोन से सरल रेखा दिटा को परस्पर समांतर से माने केबे भी छेद करिवे नाही। डायरेक्टली तमे देखि कहि दो एवं ताको हम कहिबा कोन ना असंगत ता नाम कोन ला असंगत। जोटी असंगत कथा उठितबो तमे जानिबो जे से दिटा समांतर सरल रेखा विषय कहिछि जोटी तार आदौ छेद बिंदु नाही ता माने सेमानकर समाधान ही नाही से विषय से कहिछि। देखो केते सहज ला हम पई लेखचित्र काहे की करबा हमें डायरेक्टली देखि देबा
ସରଳରେଖା ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର A1/A2 ବାହାର କଲେ, B1/B2 ବାହାର କଲେ, C1/C2 ବାହାର କଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିକି କହିଦେବା କଣ ନା ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ। କେତେ ଇଜି ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ମନେକର ତମକୁ କହିଛି 2x + 4y + 1 = 0, ଇଏ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 3x + 9y + 2 = 0, ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦେଇଛି। ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଏଠି x ର ସହଗ ହେଲା A1, ତ A1 ବାଇ x ର ସହଗ ଏଠି A2 3, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 4/9 B1/B2। ଦେଖିଲେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ ଏ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ହଉଛି କି? ସମାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏ ଅନୁପାତ ସମାନ ହଉ ନାହିଁ, ତମେ କଣ କହିପାରିବ ଏକ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ? ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମାନେ ଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ଦିଟା ସରଳରେଖା, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁନ ମାନେ ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା? ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ, ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ନର୍ମାଲି କଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିକି କହିଦେଲେ ଯେ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ଆଉ ୟାର ଲେଖଚିତ୍ର କଲେନି, ମାନେ 4y = -1 - 2x ଏଭଳିଆ କରି y ର ମାନ ବାହାର କରିକି ଆମେ କଲେନି ଏଭଳିଆ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ପାଇଯିବ ଯେ ତାର ସମାଧାନଟା କଣ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖ କହିଲା ସମୀକରଣ A1x + B1y = 0, A2x + B2y = 0। ଦେଖିଦିଅ ଦିଟା ସମୀକରଣ ଏଠି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ସମୀକରଣ ମୁଁ ଦଉଛି ସେଟା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନଟି 0 0, ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନଟି କଣ କହିଲା? କହିଲା 0 0। ସେ କହିଲେ ଏ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନଟି 0 0। ଦେଖ କାହିଁକି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନଟି 0 0 ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଯଦି, ତାହେଲେ A1/A2 = B1/B2, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୀକରଣ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଆମକୁ ସମୀକରଣ କହିଛି A1x + B1y = 0, ଆଉ ଗୋଟେ A2x + B2y = 0 ଆମକୁ କହିଛି। ତ ମୁଁ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଏଠି ତ C1 ନାହିଁ, ତ C କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ପାଇବି କଣ ନା A1/A2, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବି B1/B2। ଏବେ ଏ ଦିଟା ସମାନ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଅସମାନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଏ ଦିଟା ସମାନ ହଉଛି ତମେ କହିଦବ କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କରୁଛି ଏଠି ଯଦି ସମାନ ହଉଛି। ଯଦି ସମାନ ହଉନାହିଁ ତମେ କହିଦବ କଣ ନା ଏଟା ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଦିଟା ସରଳରେଖା। ଦେଖ କେତେ ଇଜି ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିବା, କେତେ ସହଜ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସମାଧାନ କଣ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରିବି ପୂର୍ବ ଦିଟା ଯାକ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଅ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାର, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର କରି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତମେ ମାନେ ଯେତେ ବୁଝିବ ମତେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ପଢୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ପଢାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଉଦାହରଣ 4 କହିଲା k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 4x + ky + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତା ମାନେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କଣ, k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଲା, ଏଇ ଦିଟା ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମର କଣ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ନା A1/A2 ≠ B1/B2, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଏଠି A1 ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ 4 ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ, ତାପରେ ଏଠି A2 ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛି 2, ତାହେଲେ 4/2 ଏପଟେ କଣ ହେଇଗଲା k/2, k ଦେଖ B1 ଜାଗାରେ k, B2 ଜାଗାରେ 2, ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଦିଟା ≠ ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛି। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଯେହେତୁ କହିଛି ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଲି, ଯଦି ଏତିକି ପାଉଛି ଦେଖ 4/2 କେତେ 2, 2 ≠ k/2, 2 କାଟିଲେ କେତେ 2, ତାହେଲେ 2 ≠ k/2, ତାହେଲେ k ଟା କେତେ ହେଲା ନା k ≠ 4। ଏପଟେ ଗୁଣିଦେଲି, ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲି, ୟା ତଳେ 1 ଅଛି, 2 2 4, k × 1 1 k ହେଇଗଲା, ତ k ≠ 4 ଏତିକି ମୁଁ ପାଇଲି। ତା ମାନେ କଣ, ସେ କହିଲା k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ତମେ କହିବ ଯେତେବେଳେ k କୁ 4 ଛଡା ଆମେ ଯାହା ବି ନବା ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ ସମୀକରଣଟି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। k ≠ 4 ମାନେ କଣ, k କୁ 4 ନବାନି, k କୁ 4 କୁ ଛାଡିକି ଯାହା ବି ନବା ସମୀକରଣଟି କଣ ହେଇଯିବ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବା ଆମର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ବା ତାକୁ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କହିବା। ତାପରେ କହିଲା 2 ନମ୍ବର କହିଲା k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ kx + 3y - k whole into k - 3 = 0, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା 12x + ky - k = 0 ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ କହିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ, ଦିଟା ସମୀକରଣ ଦେଲା କହିଲା ଏକ ସମାଧାନଟା ଅସଂଖ୍ୟ ହବ। ତ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଦେଖ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା A1 ଜାଗାରେ k, A2 ଜାଗାରେ 12, ତାପରେ 3, B1 ଜାଗାରେ 3, B2 ଜାଗାରେ k, ତାପରେ ଏଟା କଣ ଯିବ ନା -k - 3, C1 ଜାଗାରେ ରହିଲା
c2 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ନା ମାଇନସ କେ। ଏବେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କହିଛି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ତା ମାନେ ଏଇ କଣ ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ ତିନିଟା ସମାନ। ତ ତମ କାମ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଉଠା, କାରଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ହେଲେ ଚଳିଯିବ। ତିନିଟାକ ସମାନ କହିଛି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଉଠିଲି ତ ମତେ ସୁବିଧା ହବ k/12 ଉଠେଇଲି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3/k ଗୋଟେ ଉଠେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଉଠଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ଗୁଣ ୟାକୁ, ତ k କୁ k ରେ ଗୁଣିଲେ k² ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12 3 କେତେ ହେଲା 36। ଏବେ k ଟା କଣ ହେଲା ନା ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ 36 ର ରୁଟ ଓଭର। k ଟା ଆମେ କେତେ ପାଇବା ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ 6। ତ k ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ 6। ସେଗଲା k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ତମେ କହିବ k ର ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲସ 6 ହଉ କିମ୍ବା ମାଇନସ 6 ହଉ, এই দুইটা কেসরে তোমার কোন হয়ে যাব সমীকরণটা অসংখ্য সমাধান সম্ভব হয়ে যাব। তারপরে দেখো তারপরে কইলা k র কেউ মূল্য পাই 5x - 3y = 0, 5x - 3y = 0, আউট কইলা 2x + ky = 0 সমীকরণ দ্বারা অসংখ্য সমাধান রহিব। তো অসংখ্য সমাধান রহিব মানে সে কোন কন্ডিশন স্যাটিসফাই করিবে, তো কোন জিনিসটা তাকর সমাধান পাই ঠিক হই যাব না কোন না a1/a2 মানে 5/2 অসংখ্য সমাধান বলে ইজ ইকুয়াল টু -3 দেখো -3/k। আউ তো সি নাই তো এতিকে আমি রখিবা, অসংখ্য কইবা ইজ ইকুয়াল টু করিয়া। যদি অসংখ্য ন কই থান্তা তাহলে কোন কই থান্তা গোটিয়ে সমাধান সম্ভব। কাহিকি না পূর্ব দেখিলে এই ভলিয়া কোশ্চেনটা, কারণ পূর্ব আমি দেখিলে ওটা রেজল্টটা এই ভলিয়া ওটে দেখি দিও। আমি দ্রষ্টব্য ওটা দেখলে কোন যেতেবেলে এই ভলিয়া দেইথবো আর সমীকরণ দ্বয় সর্বদা সংগত অটন্তি, সংগত স্বতন্ত্র নহলে সংগত নির্ভরশীল, অসংগত কেবে হবনি। তা মানে সমীকরণ সমাধান ଅଛି, গোটিয়ে বিন্দু হইপারে নহলে অসংখ্য হইপারে, কিন্তু সমান্তর কেবে সে দুইটা হেবেনি সরলরেখা। তবে দেখলে 5/2 = -3/k। তবে গুণি দিও কেতে পাইলো না 5k = देखियो 3 × 2 = 6। মু ডাইরেক্ট করে দউছি, পিলা মানে তুমি সমস্তে খাতারে করিবো, পুরা প্রসেস ধারারে করিবো। মু খালি বুঝাউছি আগুক আমি ধারারে করিবা, যেতেବେଳେ ধারা গণিত পড়িবা আমি সেতেବେଳେ ধারারে করিবা। ইয়াকু খালি মু তুমি বুঝাউছি হিন্টস দউছি কোলা হউছি। এবং তুমি আশা করিবি এই ভিডিও দেখিলা পরে তোমার কিছু ডাউট রহিব, তুমি এতে জায়গায় পড়া দরকার নাই, এই গোটি চ্যানেল তুমি পড়লে তোমার সব ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাব। তো দেখো আমি পাইলে 5k = -6, তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট k = -6/5 দেখি দিও। তো গলা k র যদি মূল্য -6/5 হেলা তাহলে তুমি কোন কই দো সমীকরণ দ্বয় অসংখ্য সমাধান রহিব। দেখো কেতে ইজিলি আমি করে দেলি। উদাহরণ 1, উদাহরণ 2, উদাহরণ 3, উদাহরণ 4, চারিটা উদাহরণরে আমার প্রথম অনুশীলনী পাই আমি এবে অগ্রসর হবা, কারণ ইয়া পরে আর উদাহরণ নাই আমার কোন না তারপরে আমরা অনুশীলনী 1.a আসি যাব। তো আশা করিবি এই ভিডিও সমস্ত বুঝি পারতো। তো নেক্সট ক্লাস রে আমি অনুশীলনী করিবা এবং যেতে প্রকার ওয়ে তা সমাধান করি করিবা এবং মু যেতিকি ছাড়িবি তাকে তমে করিব, ସବୁতক তো মু করিবিনি, মু কিছিটা করিবি তুম মানকু কিছিটা দেবি। তো যেতিকি মু করিবি সেতিকি তমে ক্লাস রে করিব, যেতিকি মু তুমକୁ ছাড়িবি তুমি তাকে নিজ খাতারে করিব। তুমি টার্গেট যেমতি আমার ম্যাথ রে 100 ରୁ 100 রখিবা। 90 মু মিনিমাম পূর্ব ক্লাস রে কইଥିଲି, কিন্তু ম্যাথ রে 100 ରୁ 100 ବି ପିଲା ରଖନ୍ତି। তো সেই টার্গেট নেই কি আমি পড়িবা। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে ধন্যবাদ। কাহিଁକି না এমতি ସବୁ ভিডিও সম্পূর্ণ ভাবে দেখো, ଦେଖିଲେ ହିଁ ତମ ডাউট ক্লিয়ার হবে। তো এথি সହିତ চ্যানেল को সবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওরে, আসছি, ধন্যবাদ।